नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. हडफडच्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. इंडिगोची विमान सेवा विस्कळीत जाल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाक निश्चितपणान फटको बसला हे विशयाचेर बेगीनूच तोडगो येतलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. हडफडे उजो घडणुके उपरांत उत्तर गोंय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान भौशीक मजती खातीर म्हत्वाचे आपतकालीन संपर्क फोन क्रमांक जाहीर केल्यात. आनी मुखेल वेंचणूक आयोगान हालींच चालीक लायिल्ल्या SIR मोहिमेक गोंय राज्यात बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. पुराय खबरो. हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या क्लबान काल जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. ह्या घडणुकेन मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक राज्य सरकारा वतीन प्रत्येकी 5 लाख रुपया जाल्यार जखमींक 50,000ची अर्थीक मजत दितले. क्लब आनी हेर संबंधितांक एडवायझरी जारी करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. क्लब तशेंच संबंधीत आस्थापनाचेर ऑडिट जातले आनी महसूल सचिवाच्या हातासकयल समिती स्थापन करतले. ह्या घडणुकेंतल्या दोशींचेर कारवाय करपाचो आदेश DGPक दिला. तशेंच एका सप्तका भितर ह्या घडणुकेची चवकशी अहवाल सादर करचे निर्देश उत्तर गोवा दंडाधिकाऱ्याक दिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. ही घडणूक काल शेनवारा राती 11:45 जाली. हातूंत जखमी जाल्ले 6 जाण GMCन उपचार घेतात. ह्या घडणुकेचे मुखेल कारण इलेक्ट्रीक फायर वर्क आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलां. मरण आयिल्ल्या 23 जाणां मदीं 4 दिल्लीचे पर्यटक आशिल्ले जाल्यार हेर सगळे क्लबाचे कर्मचारी आसात. हातूंत 3 नेपाळचे जाल्यार हेर कर्मचारी झारखंड उत्तराखंडचे आसात. ही सगळी डिटेल्स इन्क्वायरी केल्या उपरांत सांगपाक खूब खेद भोगता की 25 लोक जे एक्सपायर्ड जाल्यात तातूंतले 4 हे दिल्लींतल्यान 4 लोक हे दिल्लींतल्यान येयल्ले ट्युरिस्ट म्हणून आशिल्ले जे त्या क्लबात आशिल्ले ताका भायर सरपाक मेळूंक ना. बाकीचे सगळे जे आशिल्ले हे थंयसर वर्कर म्हणून काम करताले. हे उत्तराखंडांतल्यान आशिल्ले, झारखंडांतल्यान आशिल्ले, 3 जाण नेपाळांतल्यानूय आशिल्ले. अजून एक 2-3 आयडेंटिफाय जावंक ना एक्झॅक्टली खंयचे ते, तांचेय बी सोदप सुरू आसा. की इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल फायर वर्क्स जो रेस्टॉरंटात करता ताका लागून हो उजो लागलो. खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचो ब्लास्ट जावंक ना आनी वयलो क्लब हो तांचो सगळो वुडन आनी बाकीच्या फर्निचराचो आसल्या कारणान वुडन ह्या फर्निचराचो आसल्या कारणान तांणी खूब मोठ्या प्रमाणात उज्याक पेट घेतली. उज्याक पेट घेतल्या उपरांत बरेच लोक ताका एस्केप करपा खातीर फक्त 2च गेट आशिल्ले. हातूंतल्यान जे काही आशिल्ले लोक भायर सरले. जे लोक भायर सरूंक शकूंक ना ते आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक म्हणून अंडरग्रावंड आशिल्ल्या तेंच्या किचनांत गेले आनी अंडरग्रावंड आशिल्ल्या किचनांत खूब मोठ्या प्रमाणात सफोकेशन जावन म्हणजे 25तले जवळपास 23 लोक हे प्रिलिमिनरी तरी सफोकेशनांतल्यान डेड जाले. इतले मजगती क्लबाचे सरवेवस्थापक राजू मोदक, वेवस्थापक विवेक सिंग, राजू सिंघानिया आनी प्रियांशू ठाकूर हांकां अटक जाल्या. मालक सौरभ लथुरा, गौरव लथुरा हांचो शोध घेवपा खातीर गोंय पुलीस दिल्लीक रवाना जाल्यात. तांच्या आड गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी दिल्या. हडफडे उजो घडणुके उपरांत उत्तर गोंय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान भौशीक मजती खातीर म्हत्वाचे आपतकालीन संपर्क फोन क्रमांक जाहीर केल्यात. प्राथमीक आपतकालीन प्रतिसाद क्रमांक 112 आसा जो संकश्टा खातीर पयलो संपर्क म्हणून काम करतलो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी केंद्रांतल्या जिल्लो नियंत्रण कक्षान 0832222538 ह्या नंबराचेर संपर्क साधपाक मेळटा. जाल्यार गोंय पुलीस नियंत्रण कक्ष उत्तर 7875756000 ह्या नंबराचेर पुलिसांची मजत मेळोवपाक मेळटा. तशेंच बेगीन समन्वय करपा खातीर तालुको पावड्यावेल्या संपर्काचोय अधिसुचोवणेन आस्पाव केला. बार्देश प्रभारी अधिकारी म्हळ्यार उपजिल्लोधिकारी SDO वर्षा S आनी तिसवाडी खातीर उपजिल्लोधिकारी SDO भिकू गावस 4941151048 आनी मामलेदार दत्तप्रसाद तोरसकर 9923882807 कसलीय मजत वा आपतकालीन स्थिती खातीर सामान्य लोकांक ह्या फोन क्रमांकाचेर संपर्क करपाक मेळटलो.
इंडिगोची विमान सेवा विस्कळीत जाल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाक निश्चितपणान फटको बसला. हे विशयाचेर बेगीनूच तोडगो येतलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. इंडिगोची विमान रद्द जाल्ल्यान एअर इंडिया, अकासा ह्या हेर विमानांची तिकीट दर बेसुमार वाडल्यात. हाचो फटको पर्यटना सयत सामान्य गोंयकारांक लेगीत बसला अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. नवे वर्स लागीं पाविल्ल्यान राज्याचो पर्यटन हंगाम तेंगशेर पावला. फेस्ता उपरांत पर्यटक व्हडा प्रमाणात येवपाक सुरवात जातात. इंडिगोची विमानां अस्कीत रद्द जाली. हाका लागून गोंयांत येवपी पर्यटक मुंबय, दिल्ली शिरकोन उरले. तशेंच हेर विमान कंपन्यांचे तिकीट दर वाडले. हाका लागूनच गोंयांत येवप बरेच म्हारग जालें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. मुखेल वेंचणूक आयोगान चालीक लायिल्ल्या SIR मोहिमेक गोंय राज्यांतले मतदार बरो प्रतिसाद दीत आसात. आतां मेरेन 11,82,750 मतदारांनी आपली गणना फॉर्म सादर केल्यात, जे वट्ट 11,85,034 मतदारांचे आसात. ताचे प्रमाण 99.81% आसा. अजून मेरेन ज्या मतदारांनी आपली गणना फॉर्म सादर करूंक ना तांणी बेगींतल्या बेगीन आपली म्हायती गणना फॉर्म वरवीं मुखेल वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयान सादर करची अशें कार्यालयान सांगलां. गणना फॉर्म सादर करपाक 11 डिसेंबर मेरेन मुजत आसा. मतदार आपली गणना फॉर्म ऑनलायन पद्दतीन मतदार पोर्टला वरवीं सादर करूं शकतात. राष्ट्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्ले म्हायती प्रमाण SIRचो टप्पो 2 सुरू जाले उपरांत मतदारांत 50,94 लाखां परस चड गणना फॉर्म वाटल्यात. सुमार 51 कोटी मतदारांतले 99.94% मतदार ह्या टप्प्यान आस्पावतले. आतां मेरेन 50 कोटी परस चड फॉर्म डिजिटायज जाल्यात अशें आयोगान सांगलें. SIRच्या दुसऱ्या टप्प्यान SIR फाटल्या म्हयन्याच्या 4थ्या दिसा 9 राज्यांनी आनी 3 संघ राज्य प्रदेशांनी वेंचणूक वळेरीची सुरवात जाली. छत्तीसगड, गोंय, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान आनी निकोबार जुंवे अशे राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेश आसात. गोंय विद्यापीठाचे कॅम्पस एम्बेसिडर श्री ओम बांदोडकर हांणी SIR 2026 विशीं आपलो दृश्टीकोन मांडलो आनी जागरूकतेचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. आयकुया ताची एक झलक. I would like to focus on the special intensive revision that is brought to us by the Chief Electoral Officer. It is basically to create this awareness among the people of Goa that how important voting is and how necessary it is for us to include our names in our electoral list. So this is basically done to make sure that all the people out there come and cast their vote. We say that our vote is our voice, and it is indeed our vote matters. It is something that we can do to represent our government, to select our leaders. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातली 250 परस चड दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक शस्त्रां 13 ते 15 डिसेंबर मेरेन नवी दिल्लीच्या प्रतिष्ठीत भारत मंडपम हांगा जावपी सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवान दाखयतले अशी माहिती सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री अभय वर्तक हांणी दिली. सनातन संस्थेच्या रुप्या महोत्सव वर्साच्या निमतान राष्ट्रीय राजधानीत 13 ते 15 डिसेंबर मेरेन 3 दीस स्वराज्य शौर्यनाथ नावाचे भव्य प्रदर्शन आयोजित करतले. हे प्रदर्शन सगळ्यां खातीर हॉल क्रमांक 12 हांगा उक्तें आसतलें. सनातन राष्ट्राक नवी प्रेरणा दिवपी हे प्रदर्शन आसा अशें अभय वर्तक हांणी म्हटलां. खेळ. ओडिसांतल्या भुवनेश्वर हांगा जाल्ल्या राष्ट्रीय मुख्यमंत्री दिव्यांग व्हीलचेअर क्रिकेट सर्तीचे विजेतेपद गोंयच्या पंगडाक मेळ्ळां. सर्तीच्या निमणे फेरयेंत गोंयच्या व्हीलचेअर पंगडान छत्तीसगडाच्या पंगडाचो 5 गडी राखून पराभव केलो. सर्तीचो सामनावीर पुरस्कार निखिलेश पेडणेकर हांणी मेळयलो. छत्तीसगडाच्या पंगडान पयली फलंदाजी करून निर्धारीत 20 षटकांत 119 धांवड्यो काडल्यो. गोंयच्या पंगडान 19 षटकांत 5 बाद 121 धांवडे काडून जैत मेळयलें. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजेन चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला.
परतून एक फावट मुखेल खबरो. हडफडेच्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. इंडिगोची विमान सेवा विस्कळीत जाल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाक निश्चितपणान फटको बसला हे विशीं बेगीनूच तोडगो येतलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. हडफडे उजव घडणुके उपरांत उत्तर गोंय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान भौशीक मजती खातीर म्हत्वाचे आपतकालीन संपर्क फोन क्रमांक जाहीर केल्यात आनी मुखेल वेंचणूक आयोगान चालीक लायिल्ली SIR मोहिमेक गोंय राज्यांत बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.